प्रभु को नाम धन्यवाद हो। प्रभु के अनुग्रह कले पुनरार आपण मान सम्मुखें ईश्वर वाक्य कह सुजोग देले से परमेश्वर को धन्यवाद देवा सहित मो समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जना प्रेज लॉर्ड। आज शास्त्र पाठ देखा उपदेशक 7 अध्याय 29 पद एठारे एपर लिखा देख मु एतिकी मात्र पाई अछि जे परमेश्वर मनुष्य को सरल करी निर्माण कले मात्र से माने अनेक उद्भावन अन्वेषण कर निज 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 मन रे दिन को दिन को दिन को से प्रभु केमती सृष्टि कले निज सादृश्य निज प्रतिमूर्ति रे। ये गोटे शब्द मु देखुची सरल करी निर्माण कले। मु देखुची आम जातिर भाई मानकू लोक माने कहते सरल लोक। हाँ, जो माने आद्य बास करुले जो मान प्रथम सृष्टि जिते को परमेश्वर प्रथम सृष्टि कले जिते परमेश्वर प्रथम सृष्टि कले आम देखिपार्चु आदि पुस्तक 1 अध्याय 27 और 28 पद देखुचु अनंतर परमेश्वर आपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले। परमेश्वर को प्रतिमूर्ति रे से ताकू सृष्टि कले पुरुष और स्त्री करी से मान को सृष्टि कले। आओ परमेश्वर से मान को आशीर्वाद कले। पुणी परमेश्वर से मान को कहले प्रजावंत वो बो वंश हुओ पुणी पृथ्वी की परिपूर्ण कर वशीभूत कर। आउ जलचर मत्स्यगण ओ क्षेत्र पक्षीगण वो भूचर ओरगामी जंतुगण उपर कर्तृत्व कर। ये कर्तृत्व कर अधिकार से देले। से आम देखुचु जे मनुष्य को सरल करी निर्माण कले। प्रत्येक लोक कहते आदिवासी माने सरल निरीह गरीब। हाँ, से प्रभु सृष्टि सेमती सृष्टि करछंती किंतु लोक माने अनेक विषय उद्भावन करके अनेक विषय दिन को दिन तांको मन रे जोटा बाहरिबो मु देखुतिली आपण मान गत आसंत दिन मान मु प्रेरणा करबी जे जाति जेतले निर्माण कले भारत को जेतले शासन करिया पई सेतले 4टा जाति कले सेतिर कोन कले से ब्राह्मण मुख रूप जन्म होइछथि मुख कथा कहवा द्वारा आओ त्रिय बाहुरु आओ कि गोटे आंठुरु के पाद एमती माने विकृति करके लोक मान को करकी से मान को कोन शासन छंती एवं दिन को दिन उद्भावन मु देखु देखु देखुजे जे लोक मान कोन करते काउडी करकी पानी भुईकी जाती पानी से केते जन को एक्सीडेंट करा होची बोलबम को जाउछंती जे पितल सर्प बनेकी काउडी गुटे करकी भुईकी जाती से मान केते केते हजार हजार मरि जाउछंती वर्ष को थरे। आओ देखुछु जे सीजन बाई जो सीजन आसला गोटे गोटे धर्म मान पालन करा जाय छे एंती करकी ता माने अनेक विषय उद्भावन करूछंती निज इच्छा अनुसार। मु पिला बेल को देखुतिली जे स्कूल जाकरे गणेश पूजा सरस्वती पूजा करा होतला एबे रोड रे बड़ बड़ मेढ़ा जाक करकी रास्ता को रोक करकी लोक माने पैसा कलेक्शन करकी सेठी करा होचे घाट सेठी छक रे बाजार रे मार्केट रे माने साधारण एमती माने निजे निजे आउ जोटा कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन पर से शास्त्र जिते आमर जिसाय भाव आदि जिते लिखिले जिसाय भाव जो प्रभु कहले जे तुम्हें लेख सचेतन कर लोक मान को कह जे से माने निज निज अनेक उद्भावन करुछंती अनेक अनेक से निर्माण कले अन्य पथ को से चलिले से तुम कौन कर से सचेतन कर से कह जे तुम्हें जोटा निर्माण करछो बा जोटा उद्भावन करछो सेटा ठीक नुहे। से कहले जिसा को जेतबे कहले जिसा से सचेतन करिया पाए लोक मान परामर्श दउछंती। आम जिसा पुस्तक देखिबा 46 रो 6 पद देखु से माने तोड़ारो सुना ढालंती ओ निक्ति रे रूपा तोड़ंती से माने सुनारे की मूल लगांती से गुटे देवता निर्माण करे से माने दंडवत करी पूजा करंती से माने ताहाको स्कंदरे बही नियंती ओ ताहाको बही ताहार स्थान रे ताहाको रखंती तही रे से छिड़ा हुए से अपना स्थान रे घुंचीबो नाही आहुरी केही ताहाको डाकिले हैं से उत्तर दे पारिबो नाही कियो बा संकट रु उद्धार करि पारिबो नाही। ए देखुछु जे मुख्य कारण होची जे से उत्तर दे पारिबो नाही कियो बा संकट रु उद्धार करि पारिबो नाही। आमे एठी देखुछु जे जोड़े संकट रु उद्धार करि पारिबो नाही डाकिले हे सुनिबो नाही ताहेले आमे एते टंका पैसा खर्च करि काई कि आमे ताको पूजा करिबा
ସେଥିପାଇଁ লক্ষ লক্ষ টাকা সেটা ইনভেস্ট করা হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকা সেটা খরচ করা হচ্ছে, হাজার হাজার টাকা সেটা ফিঙ্গা হচ্ছে, নির্মাণ করা হচ্ছে। আর সব বনাইলা পরে সেটা কোণ করতে এই শাস্ত্র যেমতি লেখাইছে সেমানে তাহাকে স্কন্ধরে বহি নিয়ন্তি, 607 পদ লেখাইছে সেমানে তাহাকে স্কন্ধরে বহি নিয়ন্তি ও তাহাকে বহি তাহার স্থাନରେ তাহাকে রখନ୍ତି। তহিଁରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ସେ ଆପଣ ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଆଉ କେହି ତାହାକୁ ଡାକିଲେ ହେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ସଙ୍କଟରୁ ତାହା ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ମଣିଷ ସରଳ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାକୁ ଜାଣିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା ଆରାଧନା କରିବି। ଜିସାୟ 45 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ପ୍ରକାଶ କର ଓ ତାହା ଉପସ୍ଥିତ କର। ହଁ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ କାଳରୁ କିଏ ଏହା ଜଣାଇ ଅଛି? ପୁରାତନ କାଳରୁ କିଏ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି? ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ କି ଏହା କରିନାହୁଁ? ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଧର୍ମଶୀଳ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ 21 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା 45 ମାନେ ପ୍ରକାଶ କର, ତୁମେମାନେ ପ୍ରକାଶ କର ଓ ତାହା ଉପସ୍ଥିତ କର। ହଁ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ କାଳରୁ କିଏ ଏହା ଜଣାଇଅଛି? ପୁରାତନ କାଳରୁ କିଏ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି? ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ କି ଏହା କରିନାହୁଁ? ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଧର୍ମଶୀଳ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମୋ ଛଡ଼ା ମୋ ମାନେ ଆଉ କିଏ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲେଖି ଛାଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ 4:12 ଯେ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ପାଣି ନିକଟକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନାହିଁ। ଆକାଶ ତଳେ କେବଳ ଜଣକୁ ମାତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଅଧିକାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଜିସାୟ ଭାବବାଦୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି କିମ୍ବା ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବା, ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ଆମେ ସରଳ ଲୋକ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଯାହା ତାହା ଯୋଉଟା ପାଇଲେ ଏଇଟା କର, ଏଇଟା କର, ଏଇଟା କର। ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ ସୁଇଚ୍ ମାରିକି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନା। ଆମେ ରୋଗଠୁକୁ ଠିକରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଆଦିରୁ ବାସ କରିକି ଆସୁଛୁ, ଆମର ଆଖି ଖୋଲିଲା ଦିନ ଥିଲା, ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଆଉ ଯିଏ ବି ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଖଟେଇକି ଯଦି କିଛିଟା ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।